ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। अरबिया ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का दौर जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकता है। कहा, मुज़ाकरात इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक जारी रहने चाहिए। ईरान सबसे पहले अपना हुर्मुज़ मामले पर बातचीत करना चाहता है। मुंजमद असासों और जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में की जाएगी। ईरान ने अपना हुर्मुज़ पर नई राहदारी मंसूबे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अरबिया के मुताबिक अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ का जवाब दे दिया। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका तजवीज़ पर अपना रद्द अमल दिया। ईरान और अमेरिका का हमले रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर जारी फ़ज़ाई हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों से रोज़ाना की बुनियाद पर जारी फौजी कार्रवाइयों के बाद सदर ट्रंप ने नए हमले की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदा ही दानिशमंदाना रास्ता है और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान का भी खलीजी ममालिक और अमरीकी तंजीबात पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है कि अमरीका की तरफ से हमले रोकने के जवाब में कार्रवाइयां मुअत्तल की हैं। ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मबनी थी। ओमान और ईरान में अपना हुर्मुज़ पर मुआहिदा तय पाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अपना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान अहम मुज़ाकरात बातचीत मुस्बत और नतीजा खेज रही। अब नए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंग से टकराकर तेल बरदार जहाज में आग लग गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि जहाज ने अपना रेडार सिस्टम बंद कर दिया था और ईरानी हुकाम के मुकर्रर करदा जहाज रानी के रास्ते से हट गया था। तिजारती जहाज़ों को मंजूर शुदा रास्तों पर चलने की बार बार तनबीह की गई थी। मंजूर शुदा रास्तों से हटने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तानी इनकलाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अब नए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग की। ईरान के साथ जंग के बायस अमरीका असलहा ज़खायर में कमी। अमरीका की आला अस्करी क़यादत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खदशात से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वैंस और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन की ब्रीफिंग। जनरल डेनकिन ने असलहे के ज़खायर में कमी की निशानदही की। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी असलहा ज़खायर को ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस लाने में 2 से 5 साल लग सकते हैं। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल सऊदी शहर यम्बा में तेल की रिफाइनरीज को निशाना बनाने के लिए फायर किए गए थे। यूनानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मिसाइलों को रोक लिया, ताहम एक इलाके में मलबा गिरने से आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर, मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सऊदी हुकाम के शहरियों से घरों में रहने की अपील। यूक्रेन भी ईरान जंग में शामिल हो गया। बहरा कैप्सन में ईरानी जहाज पर हमला कर दिया। यूक्रेन हमले में 1 एहलकार हलाक और 1 जख्मी। ईरान का शदीद एहतजाज, जवाबी कार्रवाई की धमकी। यूक्रेनी सदर का रूस पर ईरान की फौजी मुआवनत का भी इल्जाम है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। कतरी वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर। कहा, फ़रीक़ैन मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पायदार अमन के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। अमेरिका धमकियों, जबर और वादों की खिलाफ वर्जी से मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा खतीबज़ादा कहते हैं कि जंग से अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं, सिफारतकारी बेहतर रास्ता है। इसके लिए ईरान की ताकत और नेकनियती काफ़ी नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान अब नए हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त के लिए पुराज़्म है, मगर अमेरिकी बालादस्ती की इजाज़त नहीं देंगे।
जंग और जंग बंदी के दौरान 18 अरब डॉलर का तेल फरोख्त किया, जिससे बजट हदफ का 60% रेवेन्यू हासिल किया। ईरानी वजीर तेल मोहसिन पाकनयात का कहना है कि जंग बंदी के बाद ईरानी तेल की बरामदात में इजाफा हुआ। 100 मिलियन बैरल खाम तेल और गैस फरोख्त हुई। ईरान अमेरिका कशीदगी पासदारान इंकलाब का 200 से ज्यादा अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जमान पासदारान इंकलाब जनरल हुसैन महबी ने अमरीकी आदादोशुमार मुस्तरद कर दिए। कहा, ईरान ने खिते में मौजूद 8 अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ईरानी हमलों में अमरीकी फौज के 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। एक F-15 जंगी तैयारा, P-8 बहरी निगरानी का तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 फजाई रिफ्यूलिंग तैयारे शामिल हैं। मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। इस बुनियाद पे किया कि जो वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहा था, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं और जो पेमेंट्स की जा रही थी उस मवाद के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आ रही थी, तहकीक ने ये बताया कि वो इंडिया से पेमेंट्स की जा रही। अब इस शख्स ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से था। भारतीय खुफिया एजेंसी का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाम। आज़ाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फराहम करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तानी एजेंसीज के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पेड कंटेंट के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा था। कालेदम एक्शन कमेटी कश्मीर से इतनी मुखलिस है तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेती? एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इलेक्शन मुहिम में अवाम के जमे खफीर ने एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साजिशी अनासिर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। तख्ते कश्मीर पर किसका होगा राज? मैदान सज गया। पहले मरहले में कल मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, इंतखाबी सामान, बैलेट पेपर्स, दीगर ज़रूरी दस्तावेजात मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दी गई हैं। मीरपुर, भिम्बर और कोटली में तमाम तर तवज्जो पोलिंग डे पर मरकूज। आम इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर ख़ास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मियाँ साहब बुरा ना मनाए, मीरपुर वाले तीर को ही कामयाब करवाएंगे। मियाँ साहब, कश्मीर के अवाम ने आपको पहले भी मुस्तरद किया था, इस बार भी अवाम आपको वही फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम, मीरपुर के अवाम अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। अवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाली बसें तोहफा नहीं होती। पाकिस्तान मीरपुर पर एहसान नहीं, कर्ज अदा करता है। मांगला डैम के लिए मीरपुर ने अपने घर और अपनी ज़मीनें कुर्बान की। मीरपुर के अवाम की कुर्बानियों से पाकिस्तान के शहर रोशन हुए। सच, इंसाफ, अमन और मुफाहमत के लिए 27 जुलाई को कश्मीरी तीर पर मोहर लगाएं। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नून लीग की क़यादत आई है। खैराती मैंडेट से ये लोग बैठे हुए हैं। खैराती मैंडेट वाले लोग जो हैं उनसे आप अच्छी तवक्को ना करें। सब ने ये बात रेज़ की है कि भाई आप ये क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप ऐलानात करो, लोगों को आप ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो और वो ट्रकों पर बसें चला के शहर में लोगों को घुमा रहे हो और आप समझते हो कि मीरपुर के लोग जो हैं वो आपकी इन 20 बसों पे ऊपर जो है आपको वोट देंगे। वो गैरतमंद कश्मीरी जिनकी आपने तज़हीक की, तौहीन की, पहले आके उनसे हाथ बांध के पैर पड़ के माफ़ी मांगे नून लीग की क़यादत। ख्वाजा आसिफ का जो बयान था, क्या वो नून लीग की पार्टी पॉलिसी थी या नहीं थी? अगर नून लीग की पार्टी पॉलिसी थी तो ख्वाजा आसिफ के बयान पे नून लीग ने और वफाकी हुकूमत ने
کیوں نہیں خواجہ آصف کو پارٹی سے باہر نکالا اور اس کو وزارت سے باہر نکالا. نون لیگ بسوں کی نمائش کے لیے کشمیری کو خرید نہیں سکتی. کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کی. الیکشن کمیشن نے پری پول ریگنگ کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ وفاقی وزیر نے معاملات خراب کرنے کی کوشش کی تھی. نون لیگ بتایا کہ کیا خواجہ آصف کا بیان پارٹی پالیسی ہے. کشمیریوں کی تصدیق کرنے پر نون لیگ کو کشمیریوں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی چاہیے. کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کشمیر کے عوام نے کرنا ہے. نون لیگ والے پنجاب میں چور دروازے سے آئے. آزادی کشمیر الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. خواتین کے ذریعے فیصلہ سنا دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور جتنی یہاں پنجاب کے اندر مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور شیر کی حکومت آ چکی ہے. نواز شریف جیسا اپنا گھر محفوظ گھر دکھاؤ اپنے صوبے میں. مریم نواز شریف جیسا اپنا کھیت اپنا روزگار دکھاؤ اپنے صوبے میں. اور رونے والے تصویریں لگاتے چند منٹ کی. مخالفین کی تنقید اب چیخوں میں بدل چکی ہے. آج کل کچھ لوگ کشمیر کے جعلی بیٹے بنے ہوئے ہیں. سیاسی مخالفین کی تنقید کا جواب کارکردگی سے دیں گے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا خطاب. کہا آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف اور مریم نواز سے عقیدت رکھتے ہیں. شہباز شریف کی خدمت شہر بھر میں نظر آتی ہے. مریم نواز خواتین اور بزرگوں کے لیے فری گرین بسوں کا منصوبہ لے کر آئیں. صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کا چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو خط لکھا. نون لیگ آزاد کشمیر میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. وفاقی اور صوبائی وزراء سرکاری وسائل انتخابی مہم استعمال کر رہے ہیں. سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انتخابی سرگرمیاں ضابطۂ اخلاق کی منافی ہیں. میرپور ڈویژن کی عوام انتخابات میں بھرپور شرکت کرے. عوامی قوم آئینی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے حق رائے دہی استعمال کریں. چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائر غلام مصطفیٰ مغل کی اپیل. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر فول پروف سیکیورٹی فورسز کوئک رسپانس فورس تعینات ہوگی. ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. شہری بلا خوف اور خطر گھروں سے نکل کر اپنے مسائل کے حل کے لیے بہترین نمائندوں کا انتخاب کریں. چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشاری ٹولے کو مسترد کر دیا. آزاد کشمیر بھر میں پرامن صاف شفاف منصفانہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے گا. نیوز کانفرنس میں کہا چاروں صوبوں کی پولیس آزاد کشمیر پولیس کے ہمراہ انتخابی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی. سیکرٹری الیکشن کمشنر راجہ محمد شکیل خان نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ کل میرپور میں منعقد ہوگا. اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں. عوام سے اپیل ہے کہ بے یقینی کا جواب ووٹ سے دیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں ایف سی بلوچستان ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. جدید ترین ایف سی ہسپتال کا افتتاح. او پی ڈی وارڈز MRI CT اسکین آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے مختصر مدت میں ہسپتال کی تکمیل پر IG FC بلوچستان اور ٹیم کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا تربت میں جدید طبی سہولتوں سے آراستہ ہسپتال وقت کی اہم ضرورت تھا. مقامی آبادی بھی بھرپور مستفید ہوگی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ. زرداری ہاؤس اسلام آباد میں کیک کاٹا گیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن، فریال تالپور، روبینہ خالد اور دیگر رہنماؤں کی تقریب میں شرکت. فریال تالپور نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود کبھی جمہوری اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا. گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دینا صدر آصف علی زرداری کے تاریخ ساز کارنامے ہیں. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کی طرف سے سالگرہ پر مبارکباد. کہا صدر زرداری جمہوری تاریخ کے مدبر، دور اندیش، بااصول سیاستدان ہیں. کہا صدر زرداری نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے کر جمہوری روایت کو مضبوط کیا ہے. بات کرتے ہیں اور کیا ہم سے یہ 4 صوبے نہیں سنبھلتے اور یہ جو اتنے بڑے 12 صوبے کو سنبھال سکے گا. یہاں پہ
آج تک مکمل طور پر ادھر کے آفیسز مکمل نہیں ہیں، تو کیا 12 نئے سی ایم ہاؤس بنیں گے، 12 گورنر ہاؤس بنیں گے، 12 اسمبلیاں بنیں گی، 12 سیکریٹریٹ بنیں گے، اور یہ جو عدالتیں ہیں وہ ہر جگہ پہ بنیں گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی، 4 صوبے سنبھلتے نہیں، 12 نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے دوست اس حوالے سے شوشے چھوڑ دیتے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، ایسی باتوں کو ہم کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ یہ لوگ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، کراچی کو ہم ہی بنائیں گے، کوئی اور نہیں۔ شاہراہوں کے لیے سندھ حکومت نے فنڈز رکھے ہیں، کراچی میں کام صرف پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے۔ وفاقی حکومت کراچی کے لیے کبھی کوئی پروجیکٹ نہیں لے کر آئی۔ پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کے بعد نکاسیاب کا آپریشن تیز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر واسا کے نئے ڈسٹرکٹ میں 1000 سے زائد جدید مشینیں اور ہزاروں اہلکار فیلڈ میں متحرک۔ 300 AI بیسڈ کیمرے، 134 رین گیجز اور 24 گھنٹے ڈیجیٹل مانیٹرنگ، سیوریج لائنوں، ڈرینز اور لاکھوں مین ہولز کی صفائی کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات اور دیگر شہروں میں واسطہ ٹیمیں بارشی پانی کے فوری نکاس میں مصروف ہیں۔ شہریوں کا انتظامات پر اطمینان اور مثبت رد عمل کا اظہار۔ اگلے 2 روز تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر پر برقرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ پیٹرول کی قیمت کم اور لیوی ختم کرو، یہ بھتہ ٹیکس ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر پیغام، کہا لیوی جگہ ٹیکس ہے، یہ عوام پر ڈاکہ ہے۔ 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا۔ پرامن سیاسی مزاحمت سے عوام اپنا حق لیں گے۔